साळगाव मतदारसंघात पंचायत चलो अभियान येवजणे अंतर्गत गिरी पंचायत आणि साळगाव पंचायतीची जोड बसका जाली। वाठारातल्या लोकांचे प्रश्न मागण्या आयकून घेतल्यो। हे बसकेत साळगाव मतदारसंघाचो आमदार केदार नाईक तसेच मंत्री गोविंद गावडे हजर असले। गिरी जे मेन पोकुल्ले जंक्शन आसा थंयसरले जे काय रोड आशिल्ले ते बरेच पिड्ड्यार आशिल्ले। हे जे जंक्शन आसा हे मेन अशे गिरीचे जंक्शन आणि हांगा जे रस्ते आशिल्ले ह्या रस्त्यांची अवतिकाय बरेच पिड्ड्यार आशिल्ली। ह्या रस्त्यांचेर होणे पडलेले आणि हांगा ह्या वाठारांचेर लोक रावता तांकां हांगा येरादारी करपाक खूपच प्रॉब्लेम जातालो आणि हे जे इंटरनल रोड्स आसा हे खंय तरी बेगीनच्या बेगीन कंप्लीट जावपाक जाय असो लोकांचो डिमांड आशिल्लो। आणि हो जो लोकांचो डिमांड आसा हांगासरलो जो वाठाराचो आमदार आसा केदार नाईक हाणें हो पुराय करपाचो हातान घेतला। हांगासरले जे आमदार आसा केदार नाईक हाणें ह्या कामाचो आयज नाल फोडला आणि बेगीनच्या बेगीन हे जे रस्ते आसा हे कंप्लीट जातले अशें आश्वासन आमदारान आयज लोकांक दिल्लेलें आसा। बिकॉज हे जे रस्ते आसा हे बेगीनच्या बेगीन आयज कंप्लीट जावपाची गरज आसा। बिकॉज येरादारी इतली वाडलेली आसा आणि हे जे रस्ते आसा होणे पडलेले तेंचेर गाडयो चलोवपाक खूपच प्रॉब्लेम जाता। खंय तरी हे रस्ते बेगीनच्या बेगीन कंप्लीट जावपाक जाय। आज आमी गिरी ह्या गांवांत पोकुले जंक्शन हांगा आसा। आमच्यान हॉटमिक्सिंग ऑफ रोड हो एक लॉंग पेंडींग डिमांड आशिल्लो लोकांचो की कितलो तेंप जालो ह्या वाठारान हे रोड सगळे हॉटमिक्सिंग जावना आशिल्ले। सो ताका लागून आमी इनिशिएटीव घेवन हो बेगींतल्या बेगीन तांची जशी पंचायतीची रिक्वेस्ट आशिल्ली त्या प्रमाणे आमी तांकां हॉटमिक्सिंग करून दिला। आयज एक न्ही तर कंटिन्युअसली 3 इनॉग्रेशनां आसा। सो मेजर काम म्हाका दिसता साळगांव मतदारसंघात घडत आसा। गिरी विलेज ही आमी सामकी प्राधान्यान घेतल्या आणि हांगचे जे हॉटमिक्सिंग ऑफ रोड म्हाका दिसता ऑलमोस्ट कंप्लीट जातले। जर भितरले इंटरनल रोड सोडीत जाल्यार आसा तितले सगळे रोड आमी कंप्लीट करतले। I would like to thank our MLA Kedar Naik for all his support and help in the development work of our village. Especially this road which is taken up is after almost 10 years. The last hot mix was done in 2015 and of the other road Borvakarache Kopel was done in 2012. So it's a big day for us that our hot mix is completed today by our MLA Kedar sir. And the cost estimate comes to 1,67 lakhs and of Borvakarache Kopel it's 98 lakhs. Thank you Kedar bhai and God bless you. आज आम्ही पोकुले जंक्शनाकडे असा त्यांना नुकतेच आमचे पोकुले फ्रॉम हायवे टू मुंतीगिरी रिलेशन जाल्ले आमचे आमदाराचे असते आणि इतले तो इश्यू असलो म्हणजे म्हाका ऑलमोस्ट 70 लाख कितें ब्युटिफिकेशन करून गेले सारको लोक ह्या लोकेशनार कितें आसा जिथे कालांग उड जावं ती झाडी वचले जाल्यार कितें दाखयता लोकेशन हेवीट हे आसा। गोवा 365 खातीर नितीक्ष गांवकर, गौतमी गांवकर आणि ओमकार देशप्रभू।